اس کی حقیقت یہ ہے جی. عبد القادر آئے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وسلام. جی فرمائیے. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ ٹھیک ہے. خوش. مرزا انجینئر صاحب کا ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے کتاب جال حق پر اعتراض کیا. میں جواب آپ سے سننا چاہتا ہوں. کیا جال اعتراض؟ حق یہ مفتی احمد یارمی صاحب کا کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بشریت کا انکار کیا. معذرت استاد جی، میں چائے پی رہا تھا، اس پر کیا یقین کریں اس کہتے ہیں؟ کارٹون کو دیکھ کے میرے منہ سے نکل گئی چائے، کپڑوں پہ گر گئی ہے استاد. ہوئے 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 ہوئے. یار پتہ ہے کیا عبد القادر، تو ویسے دلیر آدمی ہے، دلیر آدمی ہے تو. بقایا باتیں تو بعد میں ہوں گی. تو اس اعتبار سے دلیر آدمی ہے کہ جس قسم کا دلیر مرزا سینئر اور مرزا جونیئر ہے. جو پٹھے کام ہوتے ہیں تم اللہ لعان تم لوگ کرتے ہو، اور تمہیں اس میں کوئی تمہیں نہیں ہوتی، غرض نہیں ہوتی. مرزا سینئر بھی یہی کام کرتا تھا، مرزا جونیئر بھی یہی کام کر رہا ہے. ہاں جی. اور تم پریکٹیکلی وہ عجوبے بن کے آ گئے ہو. تمہیں اس چیز کے اندر کوئی نہیں آر یا کوئی شرم نہیں، تمہیں کوئی. اصل میں پتہ ہے کیا ہے، تم اپنے تئیں بڑے وہ سمجھ رہے ہو کہ میں بڑا پپو لگ رہا ہوں، بڑا خوبصورت، بڑا میری اس میں پرسنالٹی بڑی ہاں جی اپ ہوگی، اور لوگ مجھے بڑی داد دیں گے اور بڑا کچھ سمجھیں گے. کچھ تم لوگ اپنے تئیں یہی سمجھتے ہو کہ ہم بڑے، جو ہم کہتے ہیں یا جو کرتے ہیں اس میں بڑی خوبصورتی ہے اور بڑی کوئی عظیم ہم نے کوئی کام کیا ہے، یا مطلب ہم نے بڑا عظیم کوئی کول کی ہے. تو تم کولی اور فعلی طور پہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بڑا عظمت کا حامل سمجھتے ہو، لیکن تم اصل میں کارٹون ہوتے ہو، کارٹون. تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کیا کہتے ہو، کیا تمہارا قول اور فعل ہے. مرزا سینئر بھی یہی وہ عجیب و غریب ڈرامہ تھا، عجیب و غریب قسم کی فلم. مرزا جونیئر بھی ویسے ہی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے وہ، عجیب و غریب اس کا قول ہے، اس کا فعل ہے. تو بہرحال تم نے یہ کام آج کمال کیا ہے. ہاں کرو بات، اب کیا کرنا چاہ رہے. جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ انجینئر مرزا صاحب کا جو اعتراض ہے جال حق، کیا وہ دے سکتے ہیں جواب؟ میں بھی سننا چاہ رہا ہوں. کون سا جواب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس کا یہ ہے کہ جال حق مفتی احمد یا نہیں جو کتاب ہے اس یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ جال السلام کا جی جال حق کتاب کو کیا ہوا ہے؟ ہاں یہ کتاب آپ کے پاس ہے، تو آپ صفحہ نمبر 162 چلے جائیں. تو بات تو کرنا، 162 پہ بھی چلا جاتا ہوں. کون سا مطبوع ہے؟ اچھا اچھا. وہ مسئلہ بشریت پر اعتراضات کے جو بیان میں جو احمد ایک یا سو نعیمی نے یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کے لیے. وہ لکھتے ہیں اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے، لہٰذا فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے نہ گھبراؤ، میں تمہاری جنس میں سے ہوں، یعنی بشر ہوں. شکاری جانوروں کی سی آوازیں نکال کر شکار کرتا ہے، اس سے وہ بات کفار کو سنو، اپنی طرف وہ مائل بات کرنا وہ مقصود ہے، بات اور وہ جو بات بندی سن بھی لو. کفار میں سے ہے تو ان سے وہ بھی یہ بات خطاب ہو سکتا ہے. وہ ساتھ لے آیا کارٹون، ساتھ لے لیا قادیانی. وہ نہیں ہے نا میرے پاس، 162 صفحے پہ نہیں ہے یہ جو تم پڑھ رہے ہو. کم از کم مجھے بتاؤ تو صحیح نا کون سا یہ. میرے پاس جو مطبوع ہے مکتبہ اسلامیہ ہے لاہور. اچھا آپ نا وہ باب نمبر 2 پر مسئلہ بشریت پر اعتراضات کے بیان میں وہ باب 2، ایک منٹ ٹھہر جا. باب 2 ہے.
बाब इधर नंबरिंग तो को नहीं लिखी। अच्छा दूसरा बाब बशरियत पर इतराजात, ये जी बशरियत, अच्छा इसका कौन सा आगे है जो एक होता है ना उसका इतराज और फिर जवाब, वो जो जवाब में लिखते हैं उसमें है जवाबात। हाँ बता ना जवाबात में क्या उन्वान है। हाँ उसमें ये लिखा है इस आयत में कुफार से खिताब है। अगर आपको ये मिल गया तो आप ओ उसको पढ़ो। भाइयों उन्वान तो बता यार, मैं फहरिस्त के अंदर मौजूद हूँ। इनवाने के इतराज नंबर 1 के कुरान फरमाता है कि कुल इन्नमा बशरम मिसलुकुम, ए महबूब फरमा दो कि मैं तुम जैसा इसमें बशर हूँ। इसमें इसमें जवाबात के अंदर ये है ही नहीं, है ही नहीं। फिर इसमें है ना, आप उस बाब पे जाए, पहला सफा पर, बाब के पहले सफा पर, कौन सा पहला सफा? उस बाब दूसरे बाब का, दूसरे बाब का पहला सफा, वो बहस निदाए या रसूल है, वहां जाऊं? नहीं बाब आपने बताया ना मसला बशरियत पर इतराजात के बयान में, उसके भाई पहला सफा दूसरा पर बाब है बशरियत पर इतराजात, आगे लिखा जी हुआ है बहस निदाए या रसूलल्लाह। वो तो आप फिरिस्त में है ना, आप फिरिस्त को अच्छा ना चल जाए, आप चल ठीक है, में जाए। 170 पे मैं चला गया हूँ दूसरे बाब पे। अच्छा कुरान फरमाता है कुल इन्नमा आना बाशरुम मिसलुकुम, ये वाला ही। जी हाँ जी पढ़ो जी क्या बिल्कुल। है, क्या है, अच्छा क्या इसमें लिखा इतराज है है, तुम्हारा? अच्छा मैं सुना था सिनाब, इस आयत में कुफार से खिताब है चूंकि हर चीज अपने गैर जिन से एक नफरत मिनट ठहर करती जाना, है। मुझे पहले तलाश तो करने देना। इस आयत में कुफार से खिताब है, मुझे पहले तलाश तो करने देना। इस आयत कुरानिया से मालूम हुआ कि हुजूर भी हमारी तरह बशर हैं, अगर नहीं तो आयत माजल्ला झूठी हो जाएगी। जवाब, इस आयत में चंद तरह गौर करना लाजिम है। एक ये कि फरमाया गया कि कुल इस महबूब आप फरमा दो, तो ये कलमा ये लिखा हुआ है इस आयत के तहत। आप आगे तुम जाए कहाँ जहां पे? तक आप इधर पहुंचेंगे, इस आयत में कुफार से खिताब है, वो थोड़ा नीचे आप जरा थोड़ा सा पढ़ो ज्यादा, इस आयत में कुफार से इस आयत खिताब में, है। अच्छा इस आयत में कुफार से खिताब है, ये आगे है। हाँ आगे। इस आयत में कुफार से खिताब है चूंकि हर चीज अपनी गैर जिन्स से नफरत करती है, लिहाजा फरमाया गया कि ए कुफार तुम मुझसे ना घबराओ, मैं तुम्हारी जिन्स में से हूँ, यानी बशर हूँ। शिकारी जानवरों भाई की सी गलत पढ़ रहे हो, आवाजें गलत पढ़ निकाल, रहे हो, गलत पढ़ रहे हो। ना घबराओ आगे क्या है? ना घबराओ मैं तुम्हारी जिन्स में से हूँ। ये नहीं है, अच्छा मुझसे घबराओ नहीं। नहीं, मेरे मतबूआ में कुछ और है। अच्छा चल ठीक मेरे है। मतबूआ में ये अल्फाज है कि ए कुफार तुम मुझसे ना घबराओ, मैं तुम्हारी जिन्स में से हूँ। अच्छा इसका मतलब है तुम्हारे पास कुछ और है, मेरे पास कुछ और है, रोला हो गया ना। अब यहां पर है कि तुम मुझसे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी जिन्स से हूं। मतलब क्या पता चला, तुम्हारे पास जो एडिशन है उसके अंदर गड़बड़ है और मेरे पास ऑथेंटिक एडिशन है। हाँ ठीक है, तुम मुझसे ना घबराओ यही लिखा है, ना नहीं तुम है, मुझसे ना ये है घबराओ। ही नहीं। नहीं 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 नहीं, एक लफ्ज से जमीन आसमान का फर्क पड़ता है, एक लफ्ज के इधर उधर से, क्योंकि ये अच्छा मुसन्निफ। मैं दोबारा पढ़ता हूँ फिर आप कहें कि इसमें कौन से हाँ इख्तिलाफ है। हाँ हाँ। इस आयत में कुफार से खिताब है चूंकि हर चीज अपनी गैर जिन्स से नफरत करती है, लिहाजा फरमाया गया कि ए कुफार तुम मुझसे ना घबराओ, मैं तुम्हारी जिन्स में से हूँ। ये इस एडिशन पर नहीं है, 171 नंबर सफा है, ऊपर से 1 2 3 4 चौथी लाइन की इब्तदा के अंदर ये लिखा हुआ है। और क्या लिखा है? घबराओ नहीं,
ना घबराओ नहीं है, घबराओ नहीं, अच्छा। इसका मतलब तुम कुछ और पढ़ रहे हो, कोई और इबारत पढ़ रहे हो। हाँ, मेरा मेरा मतबूआ में कुछ और है, मेरे एडिशन में कुछ और है। कौन सा मतबूआ है तुम्हारे पास? मकतबा इलाहिया। मकतबा, मकतबा इलाहिया। एक मिनट ठहर जा, एक मिनट ठहर जा मेरा पुੱਤਰ, इंज नहीं तेनू फड़ लेना मैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਹੁਣੀ ਜਾਲ ਹੱਕ। ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਹੁਣੀ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਸਲ तक पहुंचना है। अच्छा इधर इधर जरा, अब मैं आ गया हूँ, ये स्क्रीन देख जरा, मुझे बताना कि कौन सा एडिशन है। ये देखो, ये आ गए हैं, इनमें से बताओ कौन सा एडिशन ओपन करूं। ये जो ना लाल में लिखा है जाल हक, ये नीचे नीचे, ये वाली, नहीं नहीं नहीं, नहीं। चौथा वाला ये वाली, नहीं, ये ये जो वाली, लाल में है ना, हाँ ये वाली ये वाली। जी, ये वाली। इसकी तो डाउनलोड ही नहीं रखी इसने। मुफ्ती साहब ये archive.org पे पड़ी हुई है सेम बुक। नहीं ये वाली, हाँ जी, ये आर्काइव, मैं अभी लिंक इधर कमेंट्स में शेयर कर देता हूँ आपको। करे करे जल्दी करें ये सेम किताब, ये प्राइवेट चैट में देख लें, प्राइवेट चैट में आ गया लिंक। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। यही सेम किताब है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। इतराज तो इन लोगों के बाद में हम देखेंगे, पहले ये ठीक है। हाँ भाई ये आ गई है, अब सफा बताओ तुम। ये तो मकतबा इस्लामिया है। मकतबा इस्लामिया। तो झूठ बोला और तुमने, ओए झूठ बोला तुमने अब्दुल कादर, नहीं, झूठे झूठ नहीं इंसान। बोला। तुम सफा मकतबा नंबर इलाहिया कह 162। रहा, मकतबा इलाहिया कह रहा था, ये मकतबा इस्लामिया है। वो मुश्किल से वो खत लिखा है, वो जो खत रस्म ਉਹ खत ਖੱਤ है। ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ, ਰੋਂਦਾ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ, ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਇੰਜ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਵੀ ਇੰਜ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बंदर नहीं, इसलिए क्योंकि रस्म कुछ और था, रस्म खत मुख्तलिफ था, उसको पढ़ना मुश्किल है। ऊपर से देखना तुम्हें पढ़ना नहीं आता, वो मकतबा इस्लामी है तो कहता है मकतबा इलाहिया। ले देखी जाएगी ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ। ਜੱਲੀ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਰੋਂਦੇ ਇਲਮੀ ਜਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ, गलत इतनी मेहनत करके भी गलत पढ़ा। अबे यार वो मतबूआ उसको पढ़ना नहीं आया तो इबारत उसको खे समझ आएगी, पागला ये है। ए टोपी ला तेरे कोई होश है ते जुब्बा पा ली इन्नी गर्मी दे विच, पागला ये है, उल्लू दा पट्ठा ना होवे। अब्दुल कादर चश्मा लगा ले, थोड़ा सा चश्मा लगा ले फिर से। अबे चल इधर, मुझे सफा बता इसका, चल सफा बता। 162। 162। ये लो 162 आ गए। अच्छा 162 आ गया। हाँ, आयत में कुफार से खिताब है। यार एक मिनट ठहर जाए। अच्छा ये 162। अच्छा इस आयत में कुफार से कहता है चूंकि हर चीज़ अपनी गैर जिनसे नफरत करती है, लिहाजा फरमाया गया कि कुफार तुम मुझसे ना घबराओ, मैं तुम्हारी जिन्स
میں سے ہوں یعنی بشر ہوں، لیکن میرے پاس جو مطبوعہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گھبراؤ نہیں میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں۔ اچھا آگے کرو، آگے بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ آگے انہوں نے یہ لکھا کہ شکاری جانوروں کی سی آوازیں نکال کر شکار کرتا ہے، اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے، اور دیوبندی بھی کفار میں سے ہے تو ان سے بھی یہ خطاب۔ ایک منٹ ٹھہر جا، صاحب ہی تو لے اتنے لکھا ہے اگر دیوبندی بھی کفار میں سے ہی ہیں۔ ایک منٹ ادھر دیکھو یہ بھی فرق آ گیا ہے، میرے پاس ہے اگر دیوبندی بھی کفار میں سے ہی ہیں تو، لیکن ادھر لکھا اور دیوبندی بھی کفار میں سے ہی ہیں۔ نہیں اب یہ کہ زمین آسمان کا فرق پڑ گیا عبارت کا۔ اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مطبوعہ ٹھیک ہے یا میرے والا مطبوعہ ٹھیک ہے؟ یہ تو رولا پڑ گیا ہے عبد القادر۔ ظاہر ہے جو وہ زیادہ پانا ہے۔ ابھی تو دیکھو صرف 2 جگہ کے اوپر عبارت کچھ کی کچھ نکلی ہے، اس چیز کا فیصلہ کون کرے گا یہ بھی تو بتا نا۔ ہاں جی بولو کچھ، یہ حل بھی تو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا، میں سر کیا میرا کی مسئلہ ہے، تہاڈا مسئلہ نہیں ہے۔ اعتراض تو لے کے آیا، میں تو نہیں لے کے آیا۔ اعتراض تے تو کیتا ہے نا، میں تے نہیں کیتا۔ میں اس بارے میں کیا سکتا ہے، تہاڈا کار دا مسئلہ ہے۔ میں میرے گھر دا مسئلہ کی ہے، میرے گھر دا کی مسئلہ ہے؟ اعتراض تے تساں کیتا نا چودھری صاحب، میں تے نہیں کیتا۔ میں نے ادھر ذکر اس واسطے کیتا سی کہ انجینئر مرزا نے ادھر ذکر کیتا سی کہ اے لو احمد یار نعیم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا بشریت دی انکار کیتا سی، تے میں اس واسطے دا ذکر کیتا کہ تسی تھوڑے دیر پہلے تو یہ فیصلہ کرنا کہ بھائی یہ تو اعتراض جس عبارت کو کے اندر سے لے کے آیا ہے وہ عبارت ہی ایک مغلق قسم کی عبارت ہے۔ اب فیصلہ کس چیز پر کریں؟ تیرے والی عبارت کے اوپر اعتماد کریں یا اپنے والی جو ہمارے پاس یہ مطبوعہ موجود ہے اس عبارت پر اعتماد کریں؟ اچھا ایک منٹ ٹھہر جا، میں اس کا ابھی سکین میں یہ دیکھو ابھی تصویر کھینچ کے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں۔ ٹھہر جا گیم ساری سانو کرنی ہوندی ہے۔ یہ دیکھو یہ ڈیسک ٹاپ پہ آ گئی اور ڈیسک ٹاپ سے یہ تصویر میں شیئر اب کرنے لگا ہوں۔ یہ دیکھ لو ایک تو یہ تھا کہ جو تم نے کہا تھا اس آیت میں کفار سے خطاب ہے چونکہ ہر چیز اپنی غیر جن سے اچھا یہ دیکھو تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، تو نے جو عبارت دکھائی ہے اس کے اندر نہ آیا نہ گھبراؤ میں تمہاری جنس سے ہوں، اور اگلی جو بات ہے یہ ہے میرے پاس ہے اگر دیوبندی بھی کفار میں سے ہی ہیں، لیکن تم نے جو دکھایا وہ لکھا ہوا ہے اور دیوبندی بھی کفار میں سے ہی ہیں۔ یہ دیکھ لو ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ چل اگلی عبارت میں اب دوبارہ شیئر کرتا ہوں اور اس کے اندر اعتراض کرو، کیا کرنا ہے تم نے اعتراض؟ یہ لو آ گئی ہے۔ اچھا کرو آگے پڑھو۔ آگے پڑھو بھائی۔ میں نے پڑھ لیا، میں اب اعتراض کرنا تھا اسی بات پر، میرا اعتراض کیا ہے؟ کرو نا، یہ ابھی تو دیوبندی کی بات سے آگے پڑھو عبارت۔ نہیں یہاں تک ختم ہوتی یعنی ہی ہے یہاں تک بس۔ دیوبندی بھی کافر ہے، کفار میں سے ہی، دیوبندی بھی کفار میں سے ہی ہے تو ان سے بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے
यहाँ तक एक खत्म मिनट होते बात। एक मिनट एक मिनट, देवबंदी भी कुफार में से ही हैं। अच्छा ये इबारत चेंज है, तो इनसे भी ये खिताब हो सकता है। अच्छा क्या इतराज है इसमें से? पहला इतराज ये बंदियों को काफिर को क्यों कहा गया, ये ठीक नहीं लगता। देवबंदियों को काफिर कहा गया, कहाँ पे काफिर कहा गया? इधर लिखा है कि देवबंदी देवबंदी भी कुफार में से ही है। देवबंदी देवबंदी का कुफार में से, जली ओए जली कार्टून झूठे। यहाँ पे लिखा है अगर देवबंदी भी कुफार में से ही हैं तो इनसे भी ये खिताब होता है। ये तो अगर वो शर्तिया जुमला है, जली इंसान झूठे। नहीं, मेरे एडिशन में से नहीं लिखा है, मेरे एडिशन में लिखा है और एडिशन दिया पुत्रा, ये हवाला मौजूद है, झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने एडिशन पहले चेक करके आने थे ना। अच्छा एडिशन तो तुमने चेक करने थे, ये तुम्हारा काम था, मेरा काम नहीं है। यहाँ तो अगर है, नहीं, अगर तो आपका देवबंदी ये तो आपको कुफार में मकतबा है से, ना, मकतबा इस्लामिया, और नहीं तो ये मकतबा तुमने इस्लामिया चेक वाला तो करके ये आना था ना। इबारत तो असल ये है, तू नहीं, ये जैली कौन किस्म ये की, फैसला कौन कर तू सकता है कि जैली, वो आप वाला तू बार हो सही नहीं है मेरा सकता, वाला? हो नहीं सकता मेरा पुत्र। जैली जैली तूने ये जो ना जाल हक तू लेके आया है, ये जैली जाल हक है, ये तूने ही कोई बनाई है, कोई कुछ करके ना ड्रामेबाजी तो तूने अपलोड की है। ड्रामेबाजी ना किया करो हमारे साथ। जैली किस्म की किताबें अपलोड खुद करके तो वो हमें हवाले देते हो। मिर्जा जूनियर जेल में भी यही ड्रामे कर रहे हैं। असल किताब ये मौजूद है। वो तो सवाल कर रहे कि अगर वो काफिर है तो ये हुक्म उनके लिए भी है। वो तो सवाल की है। बस बोलती बंद। नहीं, मेरे एडिशन में तो ये लेना, तो अब आपके एडिशन में कुछ और लिखा है। वो तो एडिशन अब दिया पुत्रा, तूने अपलोड की है, तू ड्रामेबाज है, तू बहुत बड़ा, तू बहुत बड़ा, तू ड्रामे ए दंदियां कढ उन दंदियां। नहीं, मैं लोग कहाँ किया, मैं फड़या गया मेरा पुत्र। पूरा किताब मेरे पास टाइम के कहाँ से किताब तेरे लिख कर को अपलोड बड़ा करूं? टाइम है शरारता करना से, तेरे को बड़ा टाइम है, तू शरारती आदमी है। आप ही अपलोड करके तू ड्रामेबाजा। असल किताब ये मौजूद है, ड्रामेबाजी कर रहा है तू, झूठे ये इंसान। मकतबा इस्लामिया वाले कौन है? और मकतबा मकतबा इस्लामिया ये इस्लाम मेरे पास मौजूद है, ये दे मकतबा इस्लामिया असल वाली। ड्रामेबाजियां ना कर मेरे साथ, ये के बेवकूफ किसी और लोगों को बनाना। हम बेवकूफ बनने वाले नहीं है। पागल दा पुत्र ना हुए थे, झूठा इंसान चश्मा डाल के समझ रहा कि मैं सच्चा हूं। पागल जिया ना हुए थे। ना करया कर ऐसे, आराम से रजूलियत करवाया कर बस ध्यान से। आज करवाइया कि नहीं तूने? बता, चश्मा उतार के बता चश्मा ला लिया हूं ना, की हो गई बेशर्मा। ना रजूलियत करवाइया कि नहीं अज? नहीं तो तेरी मैं हुणे करनी है पुत्र, सारियां दे सामने। जल्दी दस, करवाइया कि नहीं? बंदे दे पुत्र जेडे काम करने वाले ने कराया करो। ओरल सैक्स करवाया करो या रजूलियत की ताकत दे इज़हार। मुनाजरे करने कराने तुहाडे वस दा रोग नहीं। ड्रामेबाजियां करदे हो तुसीं। गलत हवाले, गलत किताबां, गलत PDF, गलत स्कैन, लोगों को उल्लू बनाया तुसां सारे रल के। दंदियां कड्ढी जाओ हुण, कड्ढी जा दंदियां। फड़ी गई है ना चोरी फड़ी गई है। हुण चुप करके बवी सुन, मैनू अगे मुनाजरा वधाण दे। ड्रामेबाज ना होवे ते रंग च भंग पा लै, नस गया जे।